sambi sine woto wende pu ya bar kusgo kilagna yinga de be sene New Jersey tenga poa tolme wa sene New Jersey na yik sene sambi sa smbekana wa ya te tien yamba ti New Jersey me sambi sa wo kane sin mo da me bam me man da son teteka sun na yiliti wumta ba zin sene New Jersey kane den wumta kan po me ton me ze kan no wa nam pusba la de pamat sene de me bi poka bam to bonne ta yumali sene ta yumali ne busu mi me ya ton me stala sun da bi sene yiri yinwa bam wa sene New York kane sa wa sene New Jersey la bam zi sene New Jersey kane den ton me saga men wa nan pusba la pam sohne ba la sok bengese mana wana abila la bam ne man sane bum nin kana wa na wa pam bam sane wakat bilu ko mbala pam sos bamba la pusba mbang sane bum nin mesen bene bamba ti bam me tendi kan ta sane wa abi nebni sin da kela da bam yila la nebni sin no ba keto sok na ya haya yinda amana wana pale bum sane yila te bam me pam bang sane bu yodo wusgo sen ke neton da stara ayumali den wakat bilu ko mbala pay geso ko mbati nam pam ba me pam sa ne venum sen ke bamba den de nan ko bamba pam sa ne venum bilu fu sen ke ne wa bambe haya ne zabre stari mana wana zabre ke mam mbadula ya suma wusgo antuka suno ma wuso ya woto yam sente yam towa yende ya woto wana karawa ya woto pousse la barca ya woto on pousse la radio la voix de la diaspora fandama suivre ba fa barca ya woto wana mimi fa barca amina isandat fa wana koya amina bar kusgo den de ton me yika men zek non na wage yamba nimbu da me su no mane yamba balati boy yam sitrigam de sa ne Burkina Faso su to ne yam yila e mana sa ne yigi no don kodo den de ton me se stara be zinin fa ya te je kan pam bamba den ton fo ngum yam ki bar sa ne New Jersey kano ton me ti nam piwo me on fu se yamba lat sok yinge se haya sa ne yila mana wana yam kitin be sa ne yila po bibiya wana ya sida mam suno ma wusro ni am poser na question kan wa ya wotoni bala mam mimi ti luna yela fa passe da réseaux sociaux da mazugu Facebook azugu ba fo page wa menga ko tin wa gomna gomninga bon ti goma me ken tulo mam mimi ti yare na yinga bon la nyame hen sid bon nam penaran gese ya bo mbeni ni sala bon la sida mam sura no ma wusro donc nyam ho wa ya woto ndatu ga yamba tia sida ya nyam yinyi mpaka nda be duni wa poron ya woto voilà nda be duni wa poron yine duni wa poron ya tonye duni wa kilsig bud fa ya woto voilà ton yila nana ma toya fa hati wona mwa mane ton wa bekane okay la ndatala sukura yimu na suk yamba wampa ma sampore ngwakane sampora mana wana some ipama lafi ya sida mampura wena mbara kusro bala sampora wena msonga mampa malafi mamdama na operation yiri bon ti operation a apayi soma zange la mamwa kanu wa wena mtera panguba ti mampam lohorom wala pam tipsro donc nte yelam tam pierre da wena mbusro bon bala mamdaka miti wena ya lorte ma fa tol soba bam binongra bam messager Jésus bam tuma Jésus ta fa duniwa bam daka mita Jésus pour une solution à fa bébé bala mamanda le menga ni wena mpina mashib ni nga handa siga mama rakana sigma mi la wena msano fo akaba hati foti yiduniwa akabang bang donc opération ni si son panga ni pebila zima panga mteye la metam pierre da wena la fiwa baraka ya woto la yi la masawa nyam kete yi ndami nanki la mana no wan ko bi ya nembu la yam nanki la mana wan ko tonda yi la wen wala tonda tum banga gese nyam yi la ya nembu la yam nanki la ken ko tondo bon ça ya ni yi la mam yi na ya mangeti
mam wa yin duni wa yila mam yila kila kom wam dem yila anan kata dossier yila net fa gunsu so bon yila yil wusro lebra kila kom wam de mamara samu suri etalon am yila mana yil wusro bon la mam wa nga wa nan ko lot mam wat america am de zinrara yeti wonam sira yelman ti mam bi pula tere ti ko wambe to ko wa ko bon sama ti mam ha son foti fo yiki fo kana nyi mama wena am yeli donc alala mam sidi ka woto ni yungo 23h ti tawe studio so wa ritira Kevin Sonne Kevin je le salue de passage voilà ti un studio wa yela Kevin mam wa yunga si wena am sira inspire mam dat na mana yile mpus wena am barka la eleti yung kanga mam yele fo hanka yiki kat kana yi somaye ya bemba la fo nan dine wena kasiri man enregistrement ton man yila la mam wa yit Burkina wat ka wa mam da go hawye la wena balti mam hantaka mam nandi ka yila man clip ka on pour wena barka ton bonda ti action de grâce voilà j'allais prendre cette charge bon ikana batam go mor bala ya mora voilà ya ro miki remana voilà ro mika nan chengtore voilà donc mam si wanta wam da naman barkus wili wena stora pour abambe he yala hani mama bon la yampane ti shetana hamparat nera ya e wena meka non ner hin kamie zami donc mam wanta kanwa bon yila mam dikala men la coffre sagala bahale mala ropine c'est la foubera ni de communauté pour yine bon la dernièrement zeme tuga yi pour auto amalgam kilot ko ni sersira moto nyorom photo la mama hamwan chenware logor pore bo mam pama jouler kateka donc mam zora mam handa nonge bon yela fa wan yikin nyama meti le ba gombon ro bon tamam wa ko ngon so nzindi la ko yel mam ya mam bi pugula fo yela meti fo na lo heme ngani mam fo yela meti fo na pusa mam barka la fo nyima fo pulonga fo nyim fo pulonga ya mama wenam man yela ti yela ya wotone la mam data me ti fo lo heme ngani mam donc wenam sira ham gomni mam wotoa mam yela mi ay yedi nyome ya bon ya mam yele de toutes les façons ce n'est pas la fin du monde ti wenam sira le yele mamba ti gese mam bi pula wakatame ti fo nan yiki go mama wenam goma la nir kana yala fomye tan kana yala fomye tenkur kana yala fomye zindam kana yala fomye fo nan yila me ti ne ba pam mari ti ne ba pam fari ti mam sidi kindik yelanta ham karan sam damba cherbe Florida cherbe Burkina Faso ay sidi nyok cherme be eta wusofa si ten mam ni pufo la mamimi ti mamni ngome yetima mdika mdima komona la santa wena ndabo bi wena song mam to mam tumo komamba mam sini yenda me ti wena gomda me parce que mam datara zoramba ndabe relation pour mam arrêta fin parce que to katinda ton tu wena tuma ni yagadiye ni yaliye ni la fo maro menga le branchien ko wena suguri bumba fanyinga donc mam ko sugura sawa nyak were benore ko wena mam yel wena suguri la mam yel wena ti wena song mam la mam yala wena tum na pourra en tout cas mam sura no mame bala ni désir bourba ye kale benima ya yamle buyor kale benima ya duniwa voilà mam getam ti fa akaletal na ni mam quoi voilà mam geha mam han tire lo menga ya nyanna ko mam tuka ha yare kela ga ba wuma yam kweni yam ko wa ndaman sam ni so ko de sala na wa ne yimbo nguden ti woto no wa wuma se ya toto ninga la mam data me kel de kel so ko yamba ha New York New Jersey yam woto no wa community lam de yam sama bi yam wan sigi ti awa mto yelam ti awa sandu yam wa palma bala sambe yiru ratum banga men gisi san wakane bala community o yella fun gomda yam wawa abrera yam soma bi wona abrera yam soma bi yella mum datum banga en tout cas mam pour da wana barka yam paneti wana mugo hambe fo vi ma pora yawodo ko watin teti zini nga fona nam sama fo kanam hade mam sirwa New Jersey kano wa
mam siga New York aya wa New Jersey ni tira yental mam New Jersey azama mwenam yir zabo zama rogum zabo zama pupelum zabo tam katin pusa barkan saye donc le logor pore gwambu to ka bene ba han ka to la ha ni duni waramba yambe ngam ti shetana so ga neba menga yidu wenam neba menga le latin chela o mintu wenam be me la palatin sakin bon wenam parce que fo san kalatin bon wenam ya zirim be de bala lut fo nenga donc New Jersey ramba obrera mam soma donc président pour la pala Burkina be ma président pour la pala bon la giram fa restaurant Burkina ne ba kuso en tout cas am pour ne ba fa barka donc ne do ne da tan mamme New Jersey tenga pour moi mam pour la barka en tout cas pas ma za songo zimintar songo la manon ko mama kama la mane ya wen la manon ko mam pour fa barka okay den de yolum kwera ya na kitameti yambe hata kwera na conseil ne wayam ke garba ne nisbe fa han ke garba sa ne wakat kanga bange surtout ne vidéo bang yamba kwen ni yam tan nan ko ba to be ka te be yiri nyam den yolum kwen yam tare la ton lan kilere te yon wa bataba te suno me ton me wa nyin yamba rien da meti kala lafi rien da meti gungu ni fa gil ton me henda fe en wa nya sa ne artiste star rien da refa suno me yolum kwen la ton ko ti yamba ti yam tare be ges camera on to sa ne misba son no yamba ti nyamme kwe zugla wotore nyam tan nan ko ba bala zum banga bumbu ninga sembe ni yamba yi la nyam ndamanda nyam ndika ninga zum banga me nyam yolon kwe la tun ko yam to fa ne kela ga ya sida mam datun go ha kela ga mam fanda mam anda be dunu ko yina ya woto bon o yi duna yet mam na yilo ko wena ma ya woto mam minti ker surka no ya woto la kerbe suno mame donc pipi mam nan de ngon ko hanne ba fan suguri voilà la bangue ti showbiza kayet mam bahara lamye la mam nan kelten continuer la musique pour la yani l'ancien to ya wenam ne ba suka parce que wenam dikamba ratin dikamam to mam yi témoignage donc mam ratame ti mam sa wa sing wenam tour na bi wenam ko mam tore la autorité ti culture ma pour conférence ma pour Amérique tenga teng spila yiba la Burkina Faso zanga bi mam 20 mon wenam kwera nturgu mam yil sapora on wilgne ba ti wenam vimi wenam handata bumuninga wa yi nisal vima pour kato na nisal handata sobai donc mam data meti ne ba bange ti ya wenam mengom bol mam ti mam watu mon kobamba donc haya sida mam kota meti ne ba manum suguru usro antere ti ya wala bumumana ka bumumani ba ma menganda nan ka yumali amanda ken pour ba nenga beta mamya a jesus la ta fo wenam data mfotu mon ko ba mati fo sarin giligidi fo san gilig me fo na ba sa wenam tore donc sidme mam tiram ti an wenam wakata anta wenam dat mam yile bam yila yino wo bamba bala ni salba nyamange ya runa fa ya vanité tono bora fa kat ya ni sal ba fo hu wanti be dininga poa nyen wela wakato on twenken lehme ngani wenam ngomne wenam situation good fa poa ti bala ni sal henkena arwen sanka mala yele enketa fa ya zalam am tida meti ton sambo wenam menga nan localiser ton vima wenam nan wulga ton somen kentoto wenam nan wulga ton somen gomtoto wenam nan wulga ton somen zinzini ngani ton pa somen zinzini donc liwa mam suno ba wuso nankelen ko sam fanda ma fa to puson koma lam ko wenam dopa hambe duniwa wen visa na sa fam da be duniwa pour mam pour duniwa ko mam su samse duniwa ka ko mam suno ye du mam pa ma yure duniwa pour la ya wenam wakata ntati wenam dati mam tumo ko mam pura wenam barka ya wenam daba man mam vima pour kale ya ni mam menga rabe wala mam minti ma hawa
yilen pa mam to mam ti ya duni wa yila pour to yi no wa ana yi to parce que mam dik alcool ni wena to wa ya hana wani yil se yil han yite verset bible pour wa yi karma wenge na ngomni ne bati ne ba bange ti wena be me la bon wena no sura fa arbumba fa tara sabo bumba fa tara lori bara kusko den de sambisi nan pusi la bar kusko edra be sa ne mabi kwaka ayumali sa yeta yumali ne nisba sanda no sa ne music noda wumda von den dun no ton sir wa sa ne New Jersey wa pam sa ne bam so ne bamba so ko ba la bam me lego so tondo on kied ne bam yila ne bumbu ni nga fa gilib so sa ne tondo den der pam sa ne venam sen tud ne bam me vi makane la yil wa la bumbu ni fa yili bam me sin la tan nan to do la kelam pu da sa ne New Jersey to ramba bar kusko bam sen sidreba en zaba san wanda bisa ne wasan puwa absid pu do la bar kusko ya ti wulgi yamba ti burkina be mbasan sid bisa ne New York le New Jersey kanwa ya nepsen sid gataba en sidinya sta pour da ti gwam gusko me kermi wo yitame la rilla yam tasan ne anyigra puwa am pa mon bang san ne bombamba denduruna yi nda pusko ya ta pusa ne to ramba bar kusko ton me pu da bam bar kusko en yetipsan dik san ne so ninge nan kenga ton me nyaara la sukanga bala ti bwen ni sal fa tara tor kengre wa yalsi yeti na mana woto ni woto ti fa ya wennam tuma den nam pusba bar kuso la yeti den ti wenna nyaaba bumbu ni ngepsam dat mana pokombala ti ton me be pourin na nyaaba den de tirda yamba adrabi sanere mabi poka ayumali yinda de pour de bar kuso wenna nyaaba wena sosokot lafi ni bara kusuko wena sosokot bara songi tuna wena chenni tuna tole antuka suno mani ya musoko hanche la gadiyam kwera idmin tisidi ya burkin bil halali ka angale lai ka wumye ka faran lai ka wumye lai ratu wo ngaro mika yam dat na wo ro mika wena chenni tuna tole wena kwe panga ti tole bara kusuko baraka amina bara kusuko bara kusuko